बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 288। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगाह को धो लेते और नमाज की तरह वजू करते। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد।